Good morning, everyone. This is Maria Reyes from Blessed Math third year. We'll tackle for today is about a Webquest page. A Webquest page is a specific type of web page designed for educational purposes. It provides a structured, inquiry-based learning activity for students that typically involves the use of the internet to gather or to explore a particular topic or problem, often following a structured set of tasks or questions provided by the teachers. So, ang Webquest page is mo siya kanang activities or task or mission na buhaton sa teachers. Then, ihatag niya sa students ang link. Then, inside ato nga link is ang activity na makita nila ang mga answers sa internet. Siya ang Webquest page. So, Webquest page has 6 characteristics, which is introduction, task, resources, process, evaluation, and conclusion. And it has 10 procedures and how to use the Webquest page in this 21st century learning as tools. So procedure, 10 procedures, selection or creation, introduction, the second, access the Webquest page, orientation, research and exploration, monitor and support, assessment, debriefing, extended learning, and follow-up activities. So characteristic, the first one is introduction. Introduction is a brief overview of the topic and its relevance to the student learning. So, sa introduction sa Webquest is nadyo siya kanang brief na explanation about sa topic na ilahang i-answeran. And so, it should be aligned sa inyong topic objectives or sa inyong i-tackle nga topic nga ilahang answeran ng activities. So, the second one is task. So, task is a clearly defined task or questions that guide students through the inquiry process. This task should be challenging and thought-provoking. So, sa task is na dito ang kanang dapat ang mga questions nga imong himuan is kanang masabtan jud sa mga students na. And so, it should be kanang challenging para sa mga students na answeran ang ilang task or activities or mission nga ilang pagkabaton. Okay, the third one is the resources. Resources links to online resources such as websites, articles, videos, or other multimedia materials that students can use to gather information. So, sa resources is mana siya ang katong if magatagag link sa students manggod is sa inside na nga link is ang activity. Sa first one ang motong nga sa ang first ana is introduction, pinakababaw, and then ang second is na dito mga link sa resources nga asa sila makakita or asa sila mag-explore sa ilahang pangitaon nga question nga makita ra ang answer dito nga resources or links nga ilahang i-open. And the fourth one is the process, a step-by-step guide that outlines how students should approach the task, including activities, questions, or instruction. So, muna siya, dali na sila mag-explore sa part sa mission or sa task. This a characteristic, it should be evaluation. So, explanation of how the students' work will be assessed. It might include rubrics, guidelines, or criteria for grading. It should also have a conclusion, a summary or reflection on what students should have learned and achieved through the webcast. So dapat na jud may kanang isa jud ang sum up activities nga maka-encourage students nga mag-reflect sila sa kanang sa process nga ilang gibuhat o sa result board. Okay, and sa procedures is, first one is selection or creation. Sa procedures is, saan siya paggamit sa school as a teacher, sa magamit mo sa inyong students. So, first one is selection or creation. So, choose a suitable webquest or create one tailored to your curriculum and learning objectives. So, as a teacher, magbuhat ka lang topics na align jud sa imong curriculum or sa learning objectives sa inyong sa
topic nga gitakol sa inyong students. So it should also have an introduction. Should introduce the Webquest to your students and explaining the topic, objectives, and task that they'll be completing. So you may explain sa imong students ang unsa nilang buhaton ana nga links or sa kanang activity. So access the Webquest page. Provide the students with access to the Webquest page and any necessary materials or resources. So diri na to katong ikahatag sa links is na yung mga introduction sa pagbuhat sa kanang activity or sa na all about, and then ang sa mga resources ikatong mga links nga ihataan nga nasa sud ato nga activities na yung mga links asa sila makikita og answer nga makita ra pod sa internet. So sa orientation is familiarize students with the components of the Webquest, including task, resources, and assessment criteria. So dapat ma-familiarize jud kanang imuha naman silang dapat imong jud sila orient is all about ang inyong buhaton nga para ma-familiarize ang students sa Webquest sa ilang task nga buhaton sa resources. So, research and exploration. Encourage students to explore online resources and conduct research to complete the task assigned to the Webquest since ang kanang activity is naman siya na dito mga questions. So, encourage yung mga students nga ma-explore sila ito nga links, not because kay naray activities nga gibuhat and also to explore po nga sa para makagain pa sila new knowledge regarding sa imuhang nga topic. And so monitor and support, be available to answer questions, provide guidance, and monitor student progress throughout the process. So imo sad sila kanang mag-facilitate kanila as they answer or as they explore through the internet. Or naa ba sila mga questions regarding sa imong activities or regarding sa Webquest page. So assessment, evaluate a student's work based on the provided assessment, criteria or rubrics. Offer feedbacks as needed. So katag sa kag feedbacks nila if kanang sakto ba nilang gibuhat na kay need man jud na sila sad o guide pa sa teachers ana. So after magbuhat sila og activity or sa katong Webquest is mag-debrief jud kanila, debriefing. Concludes the Webquest with a discussion or reflection on what students have learned and how it connects to the curriculum. So, pa-reflect kanila or imo sila i-question is unsa ninyo nakatunan sa katong activities, unsa nila nga ma-connect silang topic nga kuan silang nakatunan. And so, extended learning, integrating the Webquest experience into your broader curriculum, using it as a springboard for further discussions and activities. Meron siya para katong, diba sa mag-question, mag-ask ng questions sa mga students sa mga nakatunan. So, there is extended learning is katong mga discussions pa, more discussions regarding sa inyong topic na i-tackle. So, follow-up activities, consider additional assignments, discussion, or assessment to reinforce the knowledge gained through the Webquest. So, ano siya, maghatag na kayo mga assignment after ato nga activities nga ilang gibuhat. So, so we have an example here. So, igahatag ni mag-link sa imong students, then i-open sa mga students ang link nga maghatag nila. Then, mo ni siya ang magawas sa sulod sa links. Nga na, activity 1. So, since science manggod niya about, so, ato lang ni-relate sa math. So, like for example, activity 1, quadrilaterals. And then, sa sunod na is kanang na yung mga links or resources kung asa sila mo explore, na nila to i-enter, and then, so, ano na dari is kanang mga katong mga explanations, sa nilang buhaton, ingana. And then, sa ubos ana, after sa mga explanation sa mga kanang introduction sa Webquest is narito ang mga kanang sa ubos ana is na ang mga questions na ako ram nagiputulgod. So sa ubos ana is na dito ang kanang mga questions nga ansiran sa mga students. So mo na siya ang Webquest page. Activity na siya nga kanang
magbuhat ang teachers, and then ang katong link is accessible sa iyang tagaan nga links, and so ang students, so ika-open sa students mo na siya ang ilahang makita, and then mga kanang directions, introduction, kanang directions sa ilang buhaton, and then questions na sa ubos.